Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir la deuxième partie du chapitre 3, les tableurs, et plus particulièrement le tableur Microsoft Excel. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser et mettre en forme les données sur Excel. On va voir la notion de formule et leur utilisation sous Excel. Et on va découvrir ensemble c'est quoi une adresse absolue. Pour cela, on va travailler sur un atelier ou bien un exercice sous forme d'une facture. Vous pouvez télécharger cet exercice, je vous laisse le lien vers cet exercice dans la description de vidéo. Après l'exécution de Microsoft Excel, le premier travail à faire, c'est de saisir les données. Donc la saisie des données est une manipulation très simple. Donc il suffit de cliquer ou bien sélectionner la cellule dans laquelle je vais insérer du texte et je commence l'écriture du texte. Donc par exemple, je veux ajouter le dernier article qui est scanner. Scanner avec une quantité, avec un prix unitaire 2500 et une quantité 1. Donc la saisie des données Excel, c'est une manipulation très simple. Donc quand cliquez à la cellule ou quand تبدا l'écriture clavier. Donc la première question de l'atelier, mettre en gras taille 12 italique les entités de tableau. Les entités de tableau هما les entités de notre tableau. Donc كما كتلاحظوا ان la largeur de cette phrase préunitaire est plus grand que la largeur de colonne P. Donc on a deux méthodes pour régler ce problème. يا اما كنمشي للفورما كنكليك على format كنمشي format ajuster la largeur des colonnes. Ajuster la largeur des colonnes. إلا بغيت ajuster les colonnes كاملين. إلا بغيت ندير غير une seule colonne كنجي لهنايا مثلا entre B et C كندير un double clic. Voilà, donc un double clic. L'autre remarque, donc comme vous voyez dans l'atelier, on a le titre de tableau calcul des ventes. Il est centré au مجموع في هاد لي سيلول كاملين A1 B1 C1 D1 E1. donc يعني خصني نجمع هاد لي سيلول في une cellule نرجعهم تولي une cellule. donc pour cela كنسيليكسيوني هاد لي سيلول كندير fusionner et centrer. donc هاد l'option سميتها fusionner et centrer. voilà, donc mettre en gras taille 12 italique les entêtes de tableau. donc sélectionner les cellules contenant les entêtes de tableau. voilà, on choisit la mise en forme convenable. donc mettre en gras, donc gras. La taille 12 italique. voilà, mise en forme des entêtes de tableau. Centrer les entêtes de tableau. donc pour centrer les entêtes de tableau, donc de la même manière, c'est sélectionner les cellules كنمشي centrer. voilà, centrer. donc la question 3, centrer le titre de tableau. donc le titre de tableau est déjà centré. نستعملنا la méthode ou bien l'option fusionner et centrer. fusionner يعني كنجمع plusieurs cellules dans une cellule. مثلا عندي A1 B1 C1 D1 E1 جمعناهم في واحد la cellule ودرنا لها centrer le texte. 4. changer la couleur des entêtes de titre et le titre. donc voilà les entêtes غادي نغيروا la couleur. donc toujours sélectionner les cellules اللي فيهم les entêtes وكنمشي للcouleur. donc pour changer de couleur, donc غادي نختار la couleur. donc la même chose بالنسبه le titre. donc
Voilà, donc format, ajuster la largeur des colonnes. Voilà. La question 5, modifier la couleur de l'arrière-plan des en-têtes. Voilà les en-têtes de tableau. Toujours, il faut sélectionner et changer la couleur de l'arrière-plan, ou bien ce qu'on appelle le trame de fond. Voilà l'icône de couleur de remplissage ou bien de l'arrière-plan. Donc on va choisir cette couleur. La question 6, insérer une ligne entre les articles 3 et 4 et ajouter l'article bande magnétique avec une quantité de 25 et une près de 100. Donc supposons par exemple, j'ai oublié un article au milieu de tableau. C'est-à-dire مثلا نسيت واحد l'article خصو insérer au milieu de tableau. Donc في هذه الحالة عندنا entre l'article 3 et 4. Donc voilà, donc où se trouve l'article 3 et 4. Voilà l'article 1, 2, 3. Donc l'article 3 هو graveur, l'article 4 هو disque dur. Donc كنجي لهنا بالنسبة للارتيكل 4 كنكليكي droit. Donc clic droit كنكليكي على insérer. Donc insérer هنا insérer l'article, donc bande magnétique. Donc toujours format et ajuster la largeur. Voilà. Avec le préunitaire de 100, bande magnétique et la quantité 25. Voilà, il y a la méthode pour insérer une ligne dans un tableau dans l'Excel. Nommer la feuille calcul des ventes. Donc le nom par défaut de notre feuille ici est feuille 1. Donc pour nommer la feuille, يعني باش ندير إعادة تسمية لهاد la feuille, كنمشي فوق feuille et cliquer droit et renommer. Donc calcul des ventes. Voilà. Donc la question 8, calculer le PHT tel que le PHT égale le prix unitaire fois la quantité. Donc avant de répondre à cette question, on va voir maintenant la notion des formules. Les formules, ce sont des équations qui effectuent des calculs sur les valeurs d'une feuille du calcul. Les formules هما العلاقات اللي كنستعملوها باش نحسبوا une feuille de calcul. Une formule commence toujours par le signe égal. دائما العلاقة في l'Excel كنبداوها بلو signe égal. Il peut contenir également les éléments suivants. أرقام, donc نقدر نلقى الأرقام في une formule. Il peut contenir aussi des adresses, l'adresse ديال une cellule. Par exemple, إلا بغيت نستعمل واحد la cellule واحد الكالكول كنستعمل l'adresse ديالها, par exemple A5, B12, $C, $2, etc. Il peut contenir aussi les opérateurs. دائما باش نحسبوا شي حاجة يعني خصني نستعمل les opérateurs de calcul. Par exemple, l'addition, la soustraction, le signe étoile pour la multiplication, le signe slash pour la division et le signe chapeau pour la puissance. Il peut contenir aussi des parenthèses. Voilà quelques exemples. Donc la première formule égale B5 fois 2, avec B5 c'est l'adresse d'une cellule. Le deuxième exemple, donc la formule égale 2 fois, entre parenthèses, G3 plus G2. Maintenant, on va appliquer ça dans notre exercice. Dans la question 8, calculer le PHT tel que le PHT égale le prix unitaire fois la quantité. Donc, on va calculer le PHT de premier article ordinateur. Donc, cliquez là la cellule اللي غادي نكتب فيها la formule. إلا أن العلاقة باش نحسبوا PHT هي prix unitaire fois la quantité. Le prix unitaire fois la quantité. إلا أن une formule commence toujours par le signe égal. Donc نكتب égal. La cellule qui contient le prix unitaire
d'ordinateur, l'adresse ديالها هي B3. Donc نقدر نكتب B3 au clavier, ولا نقدر نسيليكسيوني غير نكليكي على la cellule qui contient le préunitaire de l'ordinateur. Voilà, donc B3 fois la quantité. La cellule qui contient la quantité de l'article ordinateur est C3. Donc B3 fois le signe de multiplication, l'étoile, fois la quantité, et C3. Donc c'est une formule qui calcule le PHT du premier article ordinateur. On clique à la entrée. Voilà. Donc on va le PHT, il y a le premier ordinateur. Donc le PHT il y a les autres articles. ممكن نقدر نكتب بنفس الطريقة donc égal B4 fois la cellule qui contient la quantité du deuxième article, il y a C2, C4, entrée. ولكن إلا لاحظتوا معايا إلا بغيت كنكتب كل ارتيكل بهذه الطريقة هذه نكتب ليه لا فورمول ديالو يعني غنستغرق وقت كبير. إذن دونك باش نتفادى هاد البروبليم عندي واحد لا ميثود سي دو ريكوبي اون فورمول. شنو كنعنيو بلو ريكوبي دون فورمول؟ Au lieu de réécrire une formule plusieurs fois, il suffit de la recopier. بلا ما نزيد نكتب نفس لا فورمول بالنسبة لي زوتر articles, il suffit de la recopier. Donc pour cela, sélectionnez la cellule contenant la formule à copier. Donc خصني sélectionner ديك la cellule اللي فيها la formule اللي خصني sélectionner هذه. Positionnez le pointeur sur le coin inférieur droit de la cellule pour qu'il se transforme en croix noire. هذه. كان بوزيسيوني لو بوينتور دو لا سوري في هذا ليسباس في هذا لو كارو هذا تيتحول ليا لهذا الزائد وغادي نكليكي بلا سوري نبقى مكليكي ونجر لتحت. دونك حتى نسيليكسيوني لي سيلول لي ديال لي زارتيكل كاملين ونطلق لا سوري اوتوماتيكمون كيحسب ليا لو بي اش تي دو شاك ارتيكل افيك لو ميم فورمول. دونك لاحظوا مزيان بالنسبه للبروميير فورمول B3 fois C3, la deuxième article B4 C4, يعني ملي كندير لو ريكوبي دو لا فورمول اوتوماتيكمون كيتغير هاد لو نومبر ديال لي ليني. الا كنا هنا في لا ليني 3 يعني ملي غادي ندير لو ريكوبي غادي ندوز لو ليني 4. ملي غادي ندوز لا ليني 5 غادي تغير ليا الرقم ديال لا ليني 5. لاحظوا مزيان بالنسبه ل B C كيبقاو فيكس لحقاش كنمشي هكا يعني les colonnes كيبقاو فيكس. Donc هذا ce qu'on appelle le recoupé d'une formule. Donc la question 9, calculer le petit tc. Petit tc égale le pht plus pht fois le TVA. Donc avant de calculer le petit tc de chaque article, donc on va ajouter ce petit tableau concernant le TVA. Donc TVA, et on a ici 20. Donc si vous remarquez, on a ici 20%. يعني باش نغير لا فورم ديال هاد لا سيلول باش تكون يعني البورسونتاج باش تكون 20%. يعني كنسيليكسيوني لا سيلول كنمشي للنومبر كنكليكي على هاد لا فليش بور بلو دوبسيون نمشي للبورسونتاج لو نومبر دو ديسيمال يعني شحال من رقم وراء الفاصلة نخليه 0 وكليكي entrée. Donc voilà كيعطيني داك ليكزامبل كندير ليه هنا غير 20%. Voilà 20%. On va changer l'arrière-plan de TVA. Voilà. Donc maintenant on va calculer le petit tc. Donc le petit tc égale pht plus pht fois le TVA. Donc toujours on va commencer par le signe égal. Donc on a ici la somme et la multiplication. دي جمع زائد ضرب يعني خصني نستعمل الأقواس.
Donc, le PHT, la cellule qui contient le PHT de l'article ordinateur, il est D3, plus D3, c'est de la cause, le tout multiplié par le TVA. هذه اللي يكون هذه la cellule هذه هي فاش كاينه le TVA. يعني l'adresse ديالها هي B13. نكليك عليها B13 وكندير entrée. Donc de la même manière, غادي نديرو le recopie de la formule. فوالا دونك لاحظوا مزيان علاش عطاتنا لي زيرو في لو روكوبي، لان ملي كندير لو روكوبي تيكون في لا ليني 3. ملي كندير لو روكوبي دونك هاد دي 3 غادي تحولوا ليا لدي 4. نعم هما اللي بغيت دي 4. نفس الشيء بالنسبه لبي 13 غادي تحول لك من بي 13 غادي تحول لبي 14. يعني هاد لا سيلول هادي اللي هي خاويه فيها الي نولي. دونك لاحظوا مزيان دونك دي 4 تحولت ليا لهاد لا سيلول. نعم ولكن بالنسبه لبي 13 تحولت لبي 14. Pour résoudre ce problème, on utilise ce qu'on appelle une adresse absolue. باش نفهمو مزيان هاد l'adresse absolue غادي نشوفو واحد l'exemple اخر. Donc table de multiplication de nombre 3. جدول الضرب ديال العدد 3. On va insérer ici la formule qui calcule 3 fois 2. Donc on commence toujours par le signe égal. L'adresse de la cellule qui contient le nombre 3, c'est C8 fois l'adresse de la cellule qui contient 1, il y a D7. Et on tape entrée. Voilà. Donc là, on va dire le recopie de la formule. يعني بلا ما نزيد نكتب la formule بالنسبة لي زوطخ نيميرو. دونك كندير لو روكوبي. دونك لاحظوا مزيان شكون اللي كيتغير في هاد الحالة هادي. يعني كنمشي دو غوش ا دروات. دو غوش ا دروات في لو ميم ليني اللي هو 8. شكون اللي غادي يتغير لو نيميرو غادي يتغيروا لي كولون. يعني هنا في لو كولون او في هاد لا سيلول هادي غادي تكون فيها او 7 و دي 8 اللي هي فيها 3. يعني غادي تعطينا نفس النتيجه، يعني نتيجه صحيحه. ولكن ملي غادي ندير لو روكوبي من هاد لا سيلول هادي لهادي غادي تعطينا 18 اللي هي نتيجه خاطئه. دونك 3 فوا 3 نورمالمون خصها تعطينا هنايا 9. دونك نتيجه خاطئه. دونك هادي كتغير حتى هي. دونك كتغيروا هاد الارقام وكيتغيروا حتى هادو. يعني في هاد لا سيلول هادي غادي تكون 3 ولكن ملي غادي نمشي لهنايا غادي تولي 6 اللي هي 6 فوا 3 غتعطينا 18. وهنا غادي تعطينا 18 فوا 4 اللي هي 72. دونك هادي طريقه خاطئه. دونك خصني نستعمل سكون نابيل اون ادريس ابسولو. يعني خصني نفيكسي ديك لادريس. يعني خصني نفيكسي هاد لادريس ديالها 3 ما بغيتهاش هي تغير. دونك بور سولا غادي نانسيري لا فورمول بنفس الطريقه. دونك 1 فوا 3. ولكن هاد لادريس ديال اللي فيها 3 غادي نفيكسيها. غادي نزيد لها دولار سي دولار 8. يعني بحال قلت ليه دابا هنايا هاد لادريس ما بغيتهاش تغير، يعني بغيتها تكون فيكس. هادو نعم يتغيروا، هادو اللي فيه ارقام، ولكن هادي اللي فيها 3 بغيتها تكون فيكس. دونك maintenant on va faire le recopie. هنا ندير لو recopie. نعم فوالا لا طابل دو ملتيبليكاسيون دو نيميرو 3. دونك لاحظوا مزيان بالنسبه لهاد لي سيلول. دونك دائما سي 8 هي فيكسي. دونك دولار سي دولار 8 هادي كتغير. فوالا دونك او 7 تغيرات الاف 7 ولكن هادي كتبقى ثابته. يعني هاد لا سيلول هادي اللي فيها لو نيميرو 3. دونك on va utiliser la même méthode pour le TVA. دونك غادي نفيكسيو هاد لو TVA ما تبقاش تغير هي. نديرو لها لا فالور l'adresse absolue. Donc غادي نزيد لها دولار B
$13. On va dire entrée. Et maintenant, on va faire le recopie de la formule. Voilà, les valeurs exactes. Donc, la question 10, calculer le prix total de la commande. Le prix total de la commande. Donc, on va ajouter la ligne totale. Donc, on écrit ici total. Donc, si vous remarquez ici, donc les cellules suivantes sont fusionnées et centrées. Fusionnées et leur contenu est centré. Donc, de la même manière, donc, on clique en sélectionner les cellules qui sont fusionnées. Donc, les cellules 3. Et on va faire fusionner et centrer. Donc, voilà, deux points. Maintenant, on va calculer le total. Donc, égal, plus, 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 et plus. Et on va taper entrée. Donc, actuellement, on va utiliser la méthode. Donc, من بعد غادي نشوفوا une autre méthode فاش غادي نستعملوا ce qu'on appelle les fonctions. Entrée. Voilà. Donc, la question 11, utiliser un séparateur de milliers. Donc, c'est quoi un séparateur de milliers? Donc, le séparateur de milliers هو هذاك l'espace اللي تيكون اللي تنكتب مثلا 1000. Donc, هو هذا l'espace هذا اللي تيكون بين 1 et les 0. هو le séparateur دي ميليي. ولكن خصو يكون اوتوماتيك، يعني ماشي انت اللي غدير بالكلافيي اسباس، خصو يكون اوتوماتيك. دونك بور سولا غادي نسيليكسيوني هاد لي سيلول اللي فيهم لي بري يونيتير، غادي نستعمل لو سيباراتور دو ميليي. دونك بور سولا كنسيليكسيوني هاد لي سيلول، كنمشي لنومبر، لا فليش بور بلو دوبسيون. دونك غنمشي لنومبر، utiliser le séparateur de milliers. Voilà, c'est-à-dire entrée. Voilà. On voit il y a un espace bien les milliers mais les zéros. La question 12, utiliser le symbole monétaire DH pour une seule cellule. Par exemple, on va le symbole monétaire DH بالنسبة لهاد la cellule هذه. Donc toujours quand sélectionner la cellule, quand chez le nombre monétaire, هنا كنختار le symbole. Voilà, DH. OK. بالنسبة اللي ما عندهمش هاد DH في l'Excel, donc c'est facile d'ajouter le symbole DH. Donc allez au panneau de configuration, horloge et région, modifier les formats de date, d'heure et de nombre. غتمشي le paramètres supplémentaires, وغادي تمشي symbole monétaire. Donc symbole monétaire, هنا ما غاديش تلقى le DH، غتحاول تاجوتي، غادي تكتب هنا DH format positif، يعني le format إلا كان positif إلا كان négatif. Le symbole décimal، واش دير virgule ولا point، دير نتا غير virgule ودير appliquer. أنا ديجا عندي DH، دونك غادي ندير OK. Donc la question 13, reproduire la mise en forme pour les autres cellules qui contiennent les nombres. Donc maintenant on va reproduire la mise en forme suivante. La mise en forme, il y a le séparateur des milliers plus le DH, le symbole de DH. Donc pour cela, quand cliquez sur la cellule qui contient la mise en forme, le pinceau, reproduire la mise en forme. يعني بحال غادي ندير كوبي كولي لديك لا فورم ديال لا سيلول. دونك فوالا، وهنايا كنكليكي على لي سيلول، كنسيليكسيوني لي سيلول اللي بغيت نطبق عليهم ديك لا فورم. باغ اكزومبل هادو، فوالا نفس الشيء بالنسبه لهادو اللي فيهم لي بري. دونك كنكليكي على reproduire la mise en forme وسيليكسيوني لي سيلول كاملين. Voilà, donc reproduire la mise en forme et coller. Voilà, donc la dernière question, quadriller le tableau. Donc maintenant on va faire les bordures de ce tableau. Donc on va sélectionner le tableau. On va sélectionner le tableau. On va le bordure.
Voilà l'icône de bordure. Donc je peux choisir ici tous les bordures, c'est-à-dire les bordures inférieures et les bordures supérieures. Ou bien je peux choisir ici autre bordure pour plus d'options, pour choisir les traits par exemple. Donc je veux choisir les traits doubles. Donc compteur intérieur, j'ai les bordures inférieures ou les bordures supérieures. Donc je peux aussi choisir la couleur de tableau. Donc voilà, et on clique sur OK. Voilà notre tableau. Donc, la même chose concernant le TVA, donc bordure, autre bordure. Voilà. OK.